नवेद अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। मुफ्ती साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तागूत का लुग़वी माना क्या होता है और तागूत क्या होता है, ये ज़रा बच्चे पूछना चाह रहे हैं। चलिए मुफ्ती साहब, आपका भी शॉर्ट आपने फिल्म आने वाला है मैं मार्केट सोच रहा था कि कोई ना कोई आज जो है तागूत के ऊपर बात करेगा। जी 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 जी। तागूत का लफ्ज तुग़यान से निकला है। अच्छा, मैं इस पर तबसरा करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। साहिल अदीब ने एग्जैक्टली वो वायरल बहुत हुई, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, एग्जैक्टली कहा क्या? ये बच्चों ने कुछ सुना है, मैं तो उसको सुनता नहीं हूँ। कुछ इसी किस्म का आजकल जो है गुफ्तगू ना। ये हुई थी कि साहिल अदीब ने बेसिकली ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों को मुखातिब करके कहा था कि पाकिस्तान के जो मर्द और औरतें हैं वो अपने इस्लाम के मामले में, ये दीनी तालीमात के मामले में और स्पेसिफिकली हमारे हुकूक क्या हैं, यानी कि दूसरों पे हुकूक क्या है या हमारे अपने हुकूक, ज़ाती हुकूक क्या हैं, उसके बारे में बिल्कुल नाबलद हैं। और मर्दों को 25 से 75% जाहिर करार दे दिया था उन्होंने लफ्ज़ी यार तौर वो पे, तो पता नहीं और कहाँ औरतों को किसी एक ने मिनट एक कहाँ मिनट से एक मिला मिनट दिया। नवीद भाई, एक मिनट मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा, फिर उस पर बात करेंगे। जी। ये बिल्कुल और ठीक कह औरतों रहे को हैं। जो है वो 95% उन्होंने करार दे दिया कि भाई अपने हुकूक के हवाले से जो है ना बता ठीक है इस ठीक है, तरह सही करके। है। और एक बहुत ही, मैं ये नहीं कहता कि वो बड़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज उसको बना दी गई बाद में कि उन्होंने औरतों को जाहिल कहा। उन्होंने एक स्पेसिफिक डोमेन की बात की थी, जो जगाने वाला जो मामला होता है ना कि यार ये जाग जाओ, तुम इस बारे में ना बता दो, अपने राइट्स के बारे में बात करो। तो ये उनका एक अंदाज है, उनका अंदाज ही इस तरह का है, थोड़ा सा हार्ड कोर किस्म का। तागूत के बारे में उन्होंने क्या कहा? ताहूत के बारे में वो अक्सर बात करते रहते वो हैं। एक अब उस सिस्टम है, प्रोग्राम वो में एक स्पेसिफिकली सिस्टम है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस नहीं, प्रोग्राम। मैं बताता जी हूँ जो जी नवीद। इससे पहले वो गुफ्तगू कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम सब, यानी बगैर साहिल अदीब साहब के, जो कि फिजिकल जंग करना चाहते हैं और वो एक इस किस्म की अस्करी फोर्स बनाना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम सब एक तागूती सिस्टम के अंडर आ चुके हैं। ठीक ठीक, जी। सही। अच्छा, अब क्या वो उस तागूती सिस्टम के तहत रहने वालों की तकफीर करते हैं? एक तरह से दबे लफ्जों के अंदर, क्योंकि पता है आपको पाकिस्तान में हर बात दबे लफ्जों में कह ही दी जाती है। जी। अगर तो वो तकफीर करते हैं तो उनका उनके यहाँ फिर अकीदे का मेजर इशू है। फिर साहिल अदीम को कॉल आउट करना जरूरी है कि भाई चूंकि आप तकफीर कर रहे हैं मुसलमानों की, तो यहां आप में अकीदे में गड़बड़ी आ गई है और इस पर कॉल आउट किया जाएगा उनको, और उनके साथ गुफ्तगू की जाएगी। गुफ्तगू के लिए नहीं आते तो ऑब्वियस की बात है कि बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे, यहां तक कि उनके फितने से लोग वाकिफ हो जाए, अगर वो तकफीर कर रहे हैं। ये शर्त है, ठीक है? नहीं, मैंने खुल के नहीं सुना, ऐसी गलत बात ठीक। नहीं करनी चाहिए। अगर वो जी। तकफीर नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो निज़ाम है वो तागूती निज़ाम है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तागूती निज़ाम है। यानी जिस सेक्युलर निज़ाम को, भाई सेक्युलरिज्म को इस्लाम का चोला पहनाकर पाकिस्तान में और बहुत से मुस्लिम ममालिक में परोसा जाता है ना, कि ये नो कह नो दिया नो नो जाता नो है। नो मुफ्ती साहब, होल्ड ऑन। जी जी। वो पाकिस्तानी निज़ाम या इसकी बात नहीं कर रहे। वो आप और हम जैसे लोगों को ये कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जद्दोजहद जो है वो अभी आप फिक्री अंदाज से बात करते हैं, वो करते हैं। आपको प्रैक्टिकली अस्करी तौर के ऊपर हर चीज करनी होगी। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वो असल में बात करते हैं निज़ाम को बदलने की ना, निज़ाम जी जी हुकूमत को बदलने की बात करते हैं ना, और वो ये जी कहते हैं कि ये निज़ाम जो है वो तागूती निज़ाम है। तो मैं अब तागूत जी के जी बारे में बता देता हूँ मुख्तसर। जी देखें, तागूत का जो लफ्ज निकला है वो तुग़यान से निकला है। तो अब तगा के माने आते हैं हद से तजावुज करना, किसी लिमिट को क्रॉस कर देना, ये तगा के माने आते हैं। तागूत का लफ्ज वहीं से निकला है। अच्छा, अब शरीयत में जैसे ही आपने हद से तजावुज किया, इसका मतलब ये है कि अब आप तागूत की आपने इत्तिबा की। ठीक। अब तागूत कई तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर तागूत के माना शैतान के भी आते हैं कुरान में। तागूत का लफ्ज बुतों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तागूत का लफ्ज माल के लिए भी इस्तेमाल होता है, अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जालिम हुक्मरान के लिए भी तागूत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब इस फिरौन के लिए दुनिया के इस्तेमाल अंदर, हुआ है तगा के तौर पे। जी, अब इस दुनिया के अंदर जो निजाम है, हुकूमती निजाम जो पूरी दुनिया के अंदर राइज है, वो एक शैतानी निजाम है। क्यों? चूंकि वो कैपिटलिज्म से इंस्पायर्ड है। यानी उसका मकसद क्या है कि भाई किसी तरीके से बस कैपिटल की बुनियाद पर ही अच्छाई और बुराई तय होती है। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप चाहे जितना भी बुरा करें। मिसाल के तौर पर चाइना है,
تو چائنا کو کوئی پریشرائز نہیں کرتا. اسی طریقے سے چونکہ کیپٹل بہت ہے تو اب اگر چائنا 8 لاکھ یعنی 8 کروڑ ویگرز کا قتل عام بھی کر دے گا تو کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن جن ملکوں کے پاس کیپٹل نہیں ہے, مثال کے طور پر پاکستان ہے, اس کے پاس کیپٹل نہیں ہے, افغانستان ہے, اس کے پاس کیپٹل نہیں ہے, تو اس کو پریشرائز کیا جائے گا کہ نہیں آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دنیا کا جو نظام ہے وہ کیپٹل کے تابع ہے. تو آبویسلی ایک ایسے نظام کو شیطانی نظام ہی کہا جائے گا, اس کو طاغوتی نظام ہی کہا جائے گا, وہی طاغوت ہے. اچھا, اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کیا طاغوت کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا جائے گا, اس میں پوری ایک بحث ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو طاغوتی نظام ہے نہ صرف یہ کہ یہ درست ہے بلکہ یہی صحیح ہے, اس کے علاوہ کسی نظام کو نہیں مانا جائے گا, تو ایسا شخص کافر ہے چونکہ اس نے اسلامی نظام کا انکار کر کے ایک شیطانی نظام کے اوپر وہ ایمان لے آیا. ایک آدمی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں جی ہم طاغوتی نظام میں جی رہے ہیں, ہماری یہ مجبوری ہے, لیکن بہرحال ہم خوش بھی نہیں ہیں, ہمیں حق ہے کہ ہم اس پہ کرٹیسائز کریں, لیکن چونکہ ایک نظام ہے تو کیا کریں. اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے, اس کو زیادہ زیادہ اگر وہ شخص صاحب اختیار ہے اس کو آپ زیادہ زیادہ گنہگار کہہ سکتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز ہیں, کیس ٹو کیس اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی کوئی بھی اگر طاغوت کے بارے میں واقف نہیں ہے تو وہ اس نے کفر کر دیا یا طاغوت کے تحت رہنے والا آدمی جو ہے وہ کافر ہو گیا, یہ غلط ہے. انڈیویجولی طاغوت آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں کوئی مجھے کہے کہ آپ طاغوت ہیں, مطلب انڈیویجولی حد سے میں تجاوز کر رہا ہوں. انڈیویجولی طاغوت اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ طاغوتی نظام کا پیروکار بن جائے اور اس کا داعی بن جائے, یا یہ کہ انڈیویجولی, اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی اپنی عبادت کی طرف بلائے لوگوں کو اور اس پر راضی ہو کہ میری عبادت کی جائے. مثلا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت ہوتی ہے, لیکن حضرت عیسیٰ کو والعیاذ باللہ طاغوت نہیں کہا جائے گا چونکہ وہ اس عبادت پر راضی نہیں ہے. ان کی عبادت تو ان کے جانے کے بعد ہوئی ہے, لوگوں نے شروع کی ہے, لیکن اگر کوئی اپنی عبادت کروائے اور اپنی عبادت کے اوپر راضی ہو تو وہ طاغوت ہے. اچھا مفتی صاحب, ویسے میں تھوڑی سی آپ کو, کیونکہ فکری آدمی ہیں اور کیسر بھائی بھی ہیں, تو میرا خیال میں آپ ذرا یہ نئے معاملات کو دیکھیں ساحل ادیب صاحب کے, کیونکہ وہ کئی معجزات کو سائنس کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ وہ ایک پورٹل کھل جائے گا اور وہاں سے وہ یاجوج ماجوج آئیں گے اور یوں ہوگا, اور سائنس اور یہ اور اس کو یہ خود اپنے میں طاغوت ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو, یہ خود اپنے میں طاغوت ہے, کیونکہ طاغوت کا مطلب کیا ہے, حد سے تجاوز کرنا. قرآن کے اوپر جب آپ سائنس کو مسلط کر دیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے آپ سائنس کی روشنی میں کہ اب سائنس بدل جائے تو پھر قرآن کو بھی بدلنا پڑے گا نا آگے چل کر. پورٹل وورٹل جن چیزوں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, آج کل کے بچے اس لیے اس طرف چل پڑتے ہیں کہ وہ سائنس کو ذرا تھوڑا بہت اہمیت دیتے ہیں, تو وہ اس کو اس کے ساتھ جب مکس کرتے ہیں کہ ایک پورٹل آسمان سے کھلے گا, اس میں سے یاجوج ماجوج زمین کے اوپر آ جائیں گے اور وہ اس طرح سے ہو جائے گا, تو وہ بڑا اٹریکشن سی لگتی ہے. تو میرا خیال میں تھوڑا سا آپ اس پہ ریسرچ کریں. اور نہیں ریسرچ مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے وہ یہ کرتے ہیں, اور اس چونکہ آپ سوال کر رہے ہیں اس لیے ہم اس کا جواب بھی کئی مرتبہ اس پر بات بھی کر چکے ہیں کہ قرآن کریم پر سائنس کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. یہ خود اپنے میں طاغوت ہے, میں اس کو واضح کر دوں, یہ خود اپنے میں طاغوت ہے. جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہ خود طاغوتی عمل کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو سائنس کے تابع کر دیا ہے. قرآن کبھی بھی سائنس کے تابع نہیں ہے. سائنس بدلنے والی چیز ہے اور قرآن نہ بدلنے والی چیز ہے. سائنس کی تھیوری دن رات بدلتی ہیں, قرآن کی آیتیں نہیں بدلا کرتی. قرآن کے معنی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے ہیں. اب اگر کوئی آدمی قرآن کی کسی آیت کی سائنٹیفک تشریح کرتا ہے, اور ایسی تشریح, ایسی سائنسی تھیوری کہ جو خود ابھی اسٹیبلش نہیں ہے, محض یعنی بس مفروض ہیں سائنسی, اس کی بنیاد پر اگر وہ تشریح کرتا ہے قرآن کی, تو اس نے حد سے تجاوز کیا, اور یہ خود طاغوت کی ایک مثال ہے.